verdwijnen. Hè. Je ziet daar altijd dat er universa verdwijnen en die verdwijnen naar waar? Waar ze naar in verdwijnen, dat noemt men een zwart gat. En men kan, wat er in dat zwarte gat is, wat die toestand is, kan men niet waarnemen. Want wij bevinden ons als waarnemer van beide in de objectieve toestand. We kunnen nooit te weten komen wat er zich op het subjectieve niveau bevindt. Vanuit de toestand van waarnemen. Oui, je complète tout à l'heure. Il y a donc 12 systèmes solaires en correspondance avec les 12 adityas. J'avais oublié de traduire ça. Alors ici, les scientifiques constatent qu'il y a des trous noirs dans l'espace et ils ne comprennent pas ce que c'est. Mais en fait, ce sont les univers non manifestés qui vivent dans la subjectivité. Mais comme ils ne savent pas ce que c'est, comme les observateurs font eux-mêmes partie du monde manifesté, ils ne sont pas capables évidemment de voir ce qu'il y a dans le non manifesté. Et alors ils appellent ça des trous noirs, tout simplement. And all these phenomena, they are explained in the Vedic texts at several places. For example, there is in the Yajurvedic part, there is a part called Al deze verschijnselen die worden in de Vedische teksten helemaal uiteengezet. En er is er eentje in de Atharva Veda. No, in the Yajurveda. Yajurveda, sorry. It's called Arunapatha. Cela est expliqué dans les Védas, ici plus particulièrement dans le Yajurveda, et c'est Arunapatha. In this, all the description of how the sun of our solar system and how the suns, what are the phenomena of their manifestation, from where they are coming, and what is the source, these are all described in this. And like this you have at different suttas in different places, in Rigveda and Yajurveda. Mainly in Rigveda and Yajurveda, you find these explanations. And they give you how it is in the previous state, how it is manifested in this state, what are the sources. So these are all explained there. Dus de toestand van niet verschijnen, niet gemanifesteerde toestand, hoe dat ze zich manifesteren en in welke toestand dat ze zich bevinden voor de manifestatie, dat wordt allemaal in deze Arunapatha en ook op andere plaatsen in de Rigveda en in de Yajurveda uitgelegd op een wetenschappelijke manier. And what about black matter? Now they have discovered black matter and black energy, Yes. which is about 75 to 90% of all the energy. That's what they claim. Yes. They, from time to time, they discover something and they say, it's something new. But the formula, if these modern scientists will connect themselves to the ancient science, then it will be easy for them to connect to correct and to understand very easily. Tout ce qui concerne la manifestation, l'origine des systèmes solaires, du cosmos, etc., à partir du monde subjectif, est expliqué dans certains passages de la Rigveda et de la Yajurveda, et encore dans quelques autres textes en sanskrit. Et Ananta dit aussi que ce que les scientifiques aujourd'hui appellent l'énergie noire, ou la matière noire plutôt, s'ils pouvaient se connecter et avoir la compréhension des textes anciens, ils pourraient mieux comprendre comment tout ça se manifeste. Dus we hebben tegenwoordig er is een nieuwe zogezegde ontdekking gedaan, dan spreken we over zwarte energie en zwarte materie die een groot deel van de twee uitmaakt en die onmeetbaar is en onkenbaar is. En Ananta geeft een suggestie, ze zou beter deze oude klassieke teksten bestuderen om een idee te hebben van wat dit allemaal inhoudt. En dat wordt er allemaal gedetailleerd in beschreven. There are, in the suttas, among the suttas of this Rigveda, they are also called Ratri Sutta. Ratri means night, darkness. En in een van de suttas uit de Rigveda is dus Ratri Sutta.
Ratri betekent nacht. Il y a certains sukta dans la Rig Veda, notamment celui qui s'appelle Ratri Sukta. Ratri veut dire obscurité. And also, there are suktas, for example, like Ushas Sukta. Ushas means the twilight. En er zijn ook suktas, zoals Ushas Sukta. Ushas dat betekent schemering. Il y a aussi le Ushas Sukta, et Ushas signifie le crépuscule, ou l'aube, je ne sais plus. Twilight, the dawn. Dawn. Donc c'est le crépuscule. Both, Yes, both dawn and dusk. sunset, dawn en dusk. Zonsopgang en zonsondergang, dat noemen we dus de schemeringen. Dat is de schemerzone, de twilight zone. Ja. Before the night, in between, it's the in between zone. C'est bien le crépuscule. So in these suktas also, you find the explanation of what we call light, what we call darkness, and how is these manifestations. Because this is not only just what we observe in this eye, but it is beyond this. So all these various phenomena are explained in these suktas. En deze suktas gaan over licht en duisternis, over gemanifesteerd, niet gemanifesteerd. Het gaat over, niet enkel over wat we hier direct waarnemen als schemerzone, licht en duisternis, maar ook op veel hoger niveaus. Dat wordt hier beschreven in al deze suktas. Et ces suttas décrivent ou expliquent ce que sont vraiment l'obscurité, la lumière, etc., comment on passe d'un état à l'autre, du subjectif à l'objectif et inversement. Mais il ne faut pas voir ça avec notre compréhension humaine, ça se situe à un niveau beaucoup plus élevé. And these explanations, what you see in the Vedic texts, they are taken and they are given in the form of allegories, stories in Puranas. En deze verklaringen die worden onder de vorm van allegorieën weergegeven in de Puranas. Et toutes ces explications, elles sont données sous forme d'allégories dans les Puranas. For example, in Mahabharata, Bijvoorbeeld in de Mahabharata you have the story of what is called Savitri. heb je het verhaal van Savitri. Par exemple, dans la Mahabharata, nous avons l'allégorie de Savitri. If you read the story, it is just like some interesting story because there was a very pious woman who was called Savitri. En als je dit verhaal leest, dan denk je, oh, dat is een interessant verhaaltje. Er was een zeer godvruchtige vrouw die Savitri genoemd werd. Si vous lisez ça, bon, ça peut paraître banal puisqu'on parle d'une femme pieuse qui s'appelle Savitri. And she was very virtuous lady and she was very highly elevated spiritual lady. En ze was zeer deugdzaam en het was spiritueel gezien op een zeer hoog niveau. C'était une femme très vertueuse et très élevée aussi spirituellement. So she was the daughter of a king. Ze was de dochter van een koning. C'était la fille d'un roi. And then when her father wanted to perform her marriage, so in those days the girl, she can have, because she knows from the descriptions who are virtuous, and she has the right to select her would-be husband, and then she is given in marriage to that person who was selected by her. So this was there. This was the procedure in those days. En in die periode, in die tijdsperiode, was het zo dat het was dus een meisje dat wist of informatie had over al
de mogelijke potentiële echtgenoten welke deugdzaam waren. En zij mochten dan uitkiezen welke ze wilden huwen. En de vader vroeg dan die zoon tot partner van zijn dochter. À cette époque, Not the son, the daughter. It is only, she has the right. Ja, het was, Right. de dochter had dus het recht en zij gaf dat aan haar vader en de vader die voerde dat dan uit. Die huwelijk tussen de dochter dan uit aan die persoon. À cette époque, et parce que cette femme vertueuse avait cette capacité, c'est elle-même qui pouvait choisir son futur mari. Alors, elle a désigné un homme, et cet homme a été convoqué, si on peut dire, par le roi, pour être le mari de sa fille. So she has selected a very virtuous prince who was called Satyavan. En ze had dus een zeer deugdzame prins uitgezocht, die Satyavan genoemd werd. Elle avait choisi un prince, un homme qui était prince et qui était très vertueux et qui s'appelait Satyavan. So he has all the good virtues and he can be a good match for this, and so she is so wise and she could make a proper selection. But the only thing is he has a very short span and only 1 year span he was left when they are going to be married. En er was één probleem, alhoewel het een zeer deugdzame prins was en maar uitgekozen was. De voorkeur had de één beperking, had een korte levensduur en dat bleef van die korte levensduur nog 1 jaar op. Elle avait choisi ce prince parce qu'il était très vertueux, mais se posait un problème parce qu'il n'avait plus qu'une année à vivre. So the father of Savitri, even though he knows that the man is the prince is suitable, but if it is only 1 year that his son-in-law will be alive, so he is not so happy. His daughter will lose her husband in 1 year, so he was perturbed. But she said, "You don't worry about me, father, because even 1 year is enough to be with such a virtuous fellow, instead of having worthless fellows for long years." En dus de vader, de koning, die maakte zich zorgen erover. Dacht, ja, ik heb dan maar 1 jaar een schoonzoon en voor de rest is ze dan weduwe. Zo'n korte periode om samen door te brengen en de dochter zegt, je moet geen zorgen maken, ik geef er de voorkeur aan om 1 jaar door te brengen met zulke een zeer deugdzame persoon dan de rest van mijn leven met niet deugdzaam. Mais le roi, donc le père de la jeune fille, était perturbé parce que il savait que c'était un prince de valeur qui convenait bien à sa fille, mais comme il n'avait plus qu'un an à vivre, ça le dérangeait. Alors sa fille lui a dit, non père, ne te tracasse pas, je préfère passer 1 seule année avec un tel homme plutôt que de nombreuses années avec un homme qui n'en vaut pas la peine. So then the father agreed and he performed the marriage and sent his daughter with her husband, and that prince, they are not in a kingdom. He and his parents, they are staying in the forest in exile, like the spiritual people. So she also went with them and they are very happy. And 1 year very quickly it is gone, and the day came when he has to pass away, and she knows this. And then the moment came, and then he said something is going, and then he left his body. And she could see the forces, the Lord of Death, who is there taking her husband's life. And she accompanied him to all the plains. She accompanied him, and the Lord of Death, he tried to persuade her to go back, but she did not. He said, "I want my husband back. I will not leave you."
And he has put so many tests to her, terrifying tests. She could withstand all the tests. So finally, she was successful, and the god of death, he has returned her husband back to life. And this was the story. Dus er was een gans verhaal rond op het moment dat het zover was, want ze waren beide prinsen in feite, en een koningsdochter. De vader voltrok de ceremonie, ze huwden. En na een jaar dat zeer snel voorbij was, kwam dus de dood. Jamma, de echtgenoot, schoonzoon halen. En zijn dochter automatisch vergezelde hem door al de verschillende niveaus die hij moest betreden, voordat hij uiteindelijk definitief zou verdwijnen. En ze kwam dus ook bij Yama terecht, de heer van de dood. En ze zegt, ik ga niet weg. En hij zegt, ja, ik ga niet weg totdat mijn man terug tot leven wordt gewekt. En ze moest dan een ganse serie beproevingen ondergaan, die ze allemaal helemaal op briljante wijze voltrok. En het kon dus terug op die met haar echtgenoot terugkeren in het normale bestaan, in het dagelijkse bestaan. Alors le père, malgré ce petit problème, accepta de réaliser le mariage, et puis il envoya sa fille et son beau-fils dans la famille du beau-fils. Mais ces princes, enfin cette famille de princes, n'avaient pas de royaume, ils vivaient dans la forêt, comme les gens pieux à l'époque. Et puis après une année, le jour de la mort approcha, et le beau-fils mourut, mais son épouse l'accompagna, en conscience évidemment. Et elle l'accompagna sur tous les plans de la mort. Et alors, chaque fois le seigneur de la mort, qui voulait tirer le prince donc, vers la mort, essayait de repousser la jeune femme, et il n'arriva jamais à la persuader. Et ainsi elle dut passer par toute une série de tests terribles, d'épreuves terribles. Et finalement, le seigneur de la mort vit qu'elle était assez forte, et il accepta de renvoyer le prince décédé dans le royaume des vivants. So he was brought back. She was successful in bringing her husband back to life. Dus hij werd teruggebracht omdat zij zo krachtig was, zo doeltreffend om haar echtgenoot terug tot leven te laten komen. Elle eut donc toute la force de pouvoir ramener à la vie son mari. So this is only like a story. You see, you have many stories. This is like a story. Dit lijkt op het eerste zicht zomaar een verhaal te zijn, zoals er veel andere verhaaltjes zijn. Cela semble simplement une belle histoire. But who is this Savitri and who is this Satyavan? This is, when you go from this, when you go into the background, then it explains about this, the story of the sun, the solar system, and the energy of the sun. This is the story about that. En dus als je dit verhaal, als je daar dieper op gaat, dan gaat het in wezen, als je de sleutel laat, gaat het in wezen over de zon, over het zonnestelsel en over de krachten die daar werkzaam zijn. Et lorsque l'on a la clé pour comprendre cette allégorie, alors on peut comprendre les phénomènes qui concernent les systèmes solaires, leur apparition et leur disparition. So Satyavan is one of the names of the sun god. Want Satyavan is een van de namen van de zonnegod. Satyavan, c'est un des noms du dieu solaire. So he is also called Savita. En hij wordt eveneens Savita genoemd. On l'appelle aussi Savita. So Savitri is the power of Savita. En Savitri is dus de kracht van Savita. Savitri, c'est la force de Savita. So the span of this fellow is 1 year. That means every year you have once again a new cycle of the sun.
Want dus de levensperiode van deze kerel is dus 1 jaar. En daarom heb je elk jaar een nieuwe zon. Et comme on l'a vu dans l'allégorie, il lui restait 1 année à vivre. Et cela correspond à un cycle solaire d'1 année. So the span of the sun is renewed every year. You see? En dus de levensduur van de zon die wordt elk jaar telkens met 1 jaar verlengd. Et la durée de vie du soleil, elle est renouvelée chaque année. So this cyclic phenomenon is explained here, and this energy or the power of the sun god, it is the role of this energy that makes this renewal of the span of the sun every year. Dus het is terug opnieuw, het wijst terug op een cyclische verschijning. En het is dus de kracht van de Savitri, van de zonnegodin, dan die elk jaar deze cyclus terug opnieuw vernieuwt. Et ceci est donc un cycle annuel. Et le rôle de Savitri, de la force, donc c'est de donner au soleil cette force de parcourir ce cycle annuel. This particular story of Savitri, this was taken, and all this symbolism from the Vedic background is explained by Sri Aurobindo in English, and he wrote a book called Savitri, the same name. En gans dit verhaal en de achtergrond die erbij hoort, die werd samengevat onder de vorm van een boek. En dat is wat Sri Aurobindo heeft uitgebracht in zijn werk Savitri. Met dezelfde naam dus. Ce récit et sa signification ont été transcrits par Sri Aurobindo dans son ouvrage qui s'appelle également Savitri. Donc ce récit qui vient des Védas. So the Vedic symbolism was given in English. That is one of the wonderful books. En dus dit Vedische symbolisme werd dan, en daarom maakt het uniek, in het Engels gegeven. Et ce symbolisme védique nous a été transcrit en anglais donc par Sri Aurobindo. And this book of Savitri was translated into our language. You know, I told you about this old healer, Ramakotaya. This, one of the photos you can see. He happened to translate this into Telugu, our language. En er is dus dat boek dat origineel in het Engels verschenen is, dat is door Ramakotaya, de genezer, die lange tijd dus samen met een master heeft geleefd en opgetrokken. Die heeft dat in het Engels naar Telugu terugvertaald. Et ce livre Savitri, donc à l'origine en anglais, a été traduit en Telugu, la langue de l'Andhra Pradesh, par un guérisseur Ramakotaya, qui a été contemporain de Maître Krishnamacharya. Il a traduit ça merveilleusement bien en Telugu. And this process of translation was also mystic because he was not a scholar. He had a school education. He was not a scholar in English. And this book is very difficult. It's high English language. It's Savitri, the book of Aurobindo. Even the English professors, for them also it is not so easy. En deze Ramakotaya, die heeft maar een lagere school doorlopen. Die had geen academische kennis van Engels, maar heeft het op een zeer prachtige manier ook doorgebracht. Want het is zelfs zo dat het boek Savitri, wat dat origineel in het Engels is geschreven, is voor de professor in het Engels al een zware turf. Le texte original en anglais, écrit par Sri Aurobindo, est d'un niveau très élevé, à tel point que même des érudits anglais ont parfois des difficultés à comprendre. Et pourtant, Ramakotaya n'était pas du tout un érudit, il avait seulement eu une éducation standard, et il a quand même pu transposer cela très correctement en Telugu, sans connaître parfaitement l'anglais. Because he was from a farmer's family. He was a farmer. He was in a small village, and he was
doing master's prayer and healing people. But he was not a scholar in English or in Sanskrit. But so one day when he came to our house, and he was with prayer with Master E.K., and after some conversation, Master E.K. brought the English book, Savitri, and gave it to him. And he told him, you go home and look into it. And so he said, okay. Because he always, whatever Master says, he said, okay. He never questions. Master said, you take this book home, look into it, and you will start translating it. So he went home and he opened it, and then he started to getting into a vision. And then he did not intend to translate because he is not a scholar and it is high English, but it started like that. And he was disciple of Master BPS, direct disciple. And then his master appeared in his meditation and said, and he told him how to go in the direction, how to, and then in a few months, his whole book was translated in a few months. And then he came back to Master E.K. And Master E.K. said, yes, I know, that is why I have given to you. Dat is een zeer speciaal verhaal dat eraan verbonden is aan te vertalen. Hij was dus iemand die samenwerkte met Master E.K. en ook samen prayers deed. Hij was een directe leerling van VPS, leerling van CDV. En op een bepaald moment dat Ramakotaya bij hem samen was om te mediteren en prayers te doen, nam hij een boek uit zijn boekenkast en dat was dus dat beruchte boek in het zeer moeilijk Engels geschreven door Sheraldine en dan gaf hij hem en zei, ja, hier, lees het maar eens door, kijk eens. En niet lang daarna kreeg dus Ramakotaya een visioen van zijn meester en die zei, begin daar maar mee. En hij kreeg dus inzicht en leiding van hoe hij moest te werk gaan. En een aantal maanden later kwam hij terug bij Master E.K. met dus de Telugu-vertaling. En Master E.K. zei, ja, ik dacht het wel, ik wist het wel dat je dat ging doen. Maar hij was zelf maar een boer. Ce guérisseur, Ramakotaya, était d'un niveau assez modeste. Il vivait dans un village, dans des groupes là où il y avait des fermes. Et un jour où il participait aux prières et méditations avec le maître Krishnamacharya, Master E.K. alla dans sa bibliothèque et lui donna ce livre de Savitri, écrit par Sri Aurobindo. Et il lui dit, voilà, lis-le et regarde ce qu'il y a dedans. Alors Ramakotaya rentra chez lui, il lut le livre, il commença à le lire, et il eut une vision de son maître qui était VPS, VPS étant lui-même un disciple du maître CVV. Et ce maître VPS lui donna des indications sur la façon de traduire et d'écrire. Et alors, à peine quelques mois plus tard, Ramakotaya revint chez Master E.K. et lui donna la traduction. Et Master E.K. lui dit, voilà, je savais, c'est pour ça que je te l'ai donné. Master smiled and said, I have given this book to my friends who are professors in English in the university, but after 2 days they brought the book and gave it to me back, said, oh, it is a wonderful book. But when I gave this book to you, I know that it will come back in the form of translation. That is what Master said. En hij vertelde daarbij, toen hij teruggekomen was, ja, ik heb die boek ineens al een paar maal uitgeleend aan, hij was professor op de Universiteit van Groningen, aan zijn collega's, Engelse professor Engels. En hij kreeg dat altijd na een paar dagen terug met de commentaar, ja, dat is een prachtig boek, maar verder niets. En hij wist op het moment dat hij deze aan Ramakotaya gaf, dat hij dan op een vertaalde wijze zou terugstellen. Master E.K. avait donné ce livre à des collègues, des professeurs d'anglais à l'université, et 2-3 jours après, ces professeurs d'anglais eux-mêmes ramenèrent le livre en disant oui, c'est un livre merveilleux, sans plus. Tandis que lorsqu'il lui donnait à Ramakotaya, le livre lui est revenu sous forme d'une belle traduction, et il savait que ce serait comme ça.
then Master told Ramkotaya to go to the ashram of Aurobindo